Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Libuan ka mga deboto, misalmot sa penitential walk with Mary ug traslasyon. Tag-iya sa galyon nga kargahan sa imahe ni Senyor Santo Niño sa fluvial procession, mapasalamaton. Rehearsal sa lain-laing dancing contingent sa Grand Parade, nagpadayon. Ug pipila ka mga negosyo nga haom sa sinulog, patok ning kapistahan sa Balaang Jesus. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Miabot sa 300,000 ka mga deboto ang midagsa sa penitential walk with Mary kaganihang kadlawon. Samtang malinawon ra nga napahigayon ang kalihukan subay sa nagsingabot nga Fiesta Senyor. Sayra nato ang detalye niini pinagi sa report ni Alan Domingo. Kini ang lawod sa mga deboto nga misalmot sa penitential walk with Mary. Din giprosesyon ang imahen sa patrona sa Sugbo, ang mahal nga Birhen sa Guadalupe. Gisugdan ang prosesyon sa Fuente Osmeña alas 4 kaganinang kadlawon, diin nag-iyahay og bitbit sa imahen sa Senyor o sa Birhen ang mga tao. Samtang gipahigayon ang santos nga rosaryo uban sa iwag sa mga dinagkutan nga kandila sa mga deboto. Mipadailos kini subay sa Osmeña Boulevard hangtod na sa downtown area padong sa Basilica Minori del Santo Niño. Tungod sa kadaghan sa mga tao daw di mahulgan og dagom ang giagian sa prosesyon. Bisan og adunay mga marshals nga nagkordon sa masig kahabig sa karsada, wa kini magsilbi kay gisakop sa mga deboto ang tibuok karsada sa Osmeña Boulevard. Sa drone video makita ang ulo sa prosesyon nga hapit na moabot sa destinasyon sa Basilica apan ang tumoy tuwa pa sa starting point sa uptown area. Gikan pa sa ubang dapit ang mga deboto nga mituyo og ari sa syudad aron motambong sa Walk with Mary. Ang tinuig nga penitential Walk with Mary himuon sa ikasiyam ka adlaw sa Nobenaryo subay sa ika-460th Fiesta Senior Celebration. Matod sa Cebu City Police, maabot sa 300,000 ka mga tao ang misalmot sa Walk with Mary. Samtang alas 5 na sa buntag miabot sa Basilica ang imahen sa Birhen sa Guadalupe. Gipahigayon dayon ang unang misa sa katapusang adlaw sa Nobenaryo. Puno usab ang sulod ug gawas sa Basilica diin ang uban didto na lang daan nagpaabot sa imahen ug wa na mukuyog sa prosesyon. Aron masiguro ang kahamsa ug kalinaw gatusan ka mga pulis ug mga force multipliers ang gipagatap sa madapit nga kabahin sa prosesyon. Assessments to Walk with Mary, very peaceful and orderly. So far, wala tayo na monitor ng incident that will cause us alarm. Padayon ang pag-apod-apod gihapon sa mga deboto ni Senyor Santo Niño diri sa Basilica Minori del Santo Niño. Kinibisan pa man o gibalhin na ang imahen sa Balaang Bata o sa Birhen sa Guadalupe dito sa St. Joseph National Shrine sa Dakbayan sa Mandaue atol sa gipahigayong traslasyon kaganinang buntag. Alas 7 ganang buntag, gigawas ang imahen sa Senyor o sa mahal nga Birhen alang sa traslasyon. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Traslasyon o ang pagbalhin sa mga imahen gikan sa Cebu City padung sa Mandaue City, giatngan sa mga deboto sa kadalanan. Lain-laing mga pamaagi pagpadangat sa ilang pangaliya ug pasalamat sa Senyor. Ang report ni Nico Sereno. Sa pagsayaw, sa pagdala sa mga imahen ug pagbuntar og altar sa kadalanan, ngadto sa pagbiste sa mga bata ala Santo Niño, lain-lain ang pamaagi sa mga Mandawihanon nga misaksi sa traslasyon. Sayo pa lang ni pwesto na sila sa rota sa motorkada. Miuwan pa og kusog apan wa kini makatandog kanila. Kini magtiayon nga gikan sa Amerika, naka-Fiesta Senior ni adtong miaging tuig. Gisiguro nila nga makabalik karong tuiga bisan pa man sa kondisyon ni Mrs. Ang iyang birthday January 25, so dalo nagwin ako na siya kada Enero dire pag sinulog dahil celebrate sa iyang adlaw. Milatag og red carpet ang barangay para sa imahe ni Senyor Santo Niño ug sa Birhen sa Guadalupe. Nagpaabot na didtong daan ang imahe ni Senyor San Jose.
Sa boundary, nahitabo ang turnover sa mga imahen, pinaagi kang Cebu City Mayor Raymond Garcia ngadto kang Mandaue City Mayor Glenn Bersede. Malipay kay tas pagsugat sa atong imahe, Senyor Santo Niño nya para sa Mandawihanon, manghinaot kong magpadayon. Mandawihanon, mahigugmaon yun is kalinaw. Sa giagian sa motorkada, nagsugwak ang mga tao nga miabiba sa pag-abot sa mga imahen. Hangtod sa sentro area, nagpaabot ang bagang duot sa mga deboto, parehong nahinangop. Sa ganghaan sa National Shrine of St. Joseph, nagpaabot sab ang mga church o government officials. Human niini gihimo ang welcome mass nga gipangunayan ni Agania Guam Archbishop Ryan Jimenez kinsa lumad nga taga Siquijor. Si Cebu Auxiliary Bishop Medefil Billones ang nagwali nga misaysay sa istorya sa usa ka pamilya magsuon nga nagkasiluay apan nagkauli pinaagi sa organ transplant, pagdonar og kidney ngadto sa usa. Gitandi niya kini sa sakripisyo ni Jesus para sa katawhan. Ang crisis sang family maunang una nga atakihon ni taning. Kay kung maguba ang pamilya, guba sad ang simbahan o sosyedad. Mao kana sa crisis, importante nga dili ita mag-give up sa paglaom. Magkapyot kita sa paglaom. Ang paglaom dili konsepto, ang paglaom persona, si Senyor Santo Niño. Human sa misa, gihimo ang pahalok sa mga imahen nga makugihong gilinyahan sa mga tao. Bana-bana sa kapulisan, miabot og 14,000 ang mga tao nga miatang sa traslasyon sa Mandaue City ug naabot sa 3,500 ang mga tao sa ganghaan sa simbahan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Barko nga gamitong galyon atul sa Fluvial Procession 2025 karong Sabado, gihulagway nilang bag-o ug gipanganlan og MV Santo Niño. Tagiya sa barko dakong deboto sa balaang bata. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Nitong Setyembre 8, birthday ni Birhen Maria, nakadawat og imbitasyon ang maong tag-iya sa barko gikan sa kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño nga himuong galyon ang usa sa ilang mga barko. Tungod kay deboto sa balaang bata ang ilang pamilya, hinungdan nga wa sila magduha-duha pagdawat sa tanyag. Na-timing nga nitong Disyembre lang sa miaging tuig na human ang gipahimo nilang ikasiyam nga barko. Ginganlan unta nila kini og Our Lady of Hope. Apan human sa tanyag nga himuon kining galyon sa Fluvial Procession karon tuiga, gilisan nila kini og MV Santo Niño Cebu. Niadtong Lunes lang kini naabot sa pantalan sa Subo ug gibendisyonan niadtong Martes, Enero 14. Nakaingon ko na unsa man atong gamito na ni pa. So kaning mahuman ni siya mga November, December pohon. So naka-decide na kanin na lang na barko mo atong i-offer para si Santo Niño sad ang pirmirong pasahero, ang image ni Santo Niño, ni Mama Mary ug ni St. Joseph. Giangko sa tag-iya sa barko nga sila mismo sa pamilya, mga deboto sa balaang bata. Nagtuo sila nga ang ilang pangaliya sa balaang bata maoy nakatabang kanila nga mulambo ang ilang negosyo. Human niadtong 1990s, hapit gyud sila mabankrupt. Ug labaw sa tanan ang kaayuhan sa sakit nga cancer nga gihambin sa iyang asawa. 1998 na igo ba yata og Asian crisis. Amo lagi yung hangyo ni Santo Niño nga makasurvive lang gyud. Unya wag gyud lang tang kadangpan, no? Sampit lang gyud ni Santo Niño. Nya wa man sa ta ibigo niya. Gipaminaw man niya ang atong sampit. Last 8 years ago, ang akong asawa na diagnose og stage 4 cancer nga gitagalan na siya og 6 months. Nga pagampo ra gyud pangayo nato ni Santo Niño. Unya gidungog niya ang atong pagampo. Hangtod karon in survive pa siya. Ang MV Santo Niño Cebu usa ka passenger vessel nga gikatakdang mulawig karong Marso. Makahimo kini pagkarga og 458 ka mga pasahero apan sa Fluvial Procession gitugutan sila makakarga lang og 400 ka mga pasahero. Uban na niini ang kaparehang Agustino ug sa Archdiocese of Cebu. Gisugdan ang pagdayon-dayon sa galyon kagahapon agig pagpangandam alang na sa Fluvial Procession ugma sa kadlawon. Atong isuma total grasya ra gyud sa Ginoo ang nagahatag na kusog. Uban ni Godfrey Relieno Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Rain or shine, sub-sub ang practice sa mga contingents alang sa Sinulog Grand Parade karong Domingo, Enero 19. Sa Cebu City Sports Center, gihatagan ang dancing contingents og oras aron sila makagamit sa grand stage alang sa ilang blocking ug rehearsal. Karong adlawa ang mga contingents sa Cebu ug mga out-of-town contingents with full props ang nagbansay-bansay. Moabot sa 43 ka mga contingents ang magtigi sa lain-laing kategorya. Sinulog Days ug Free Interpretation category. Ana usab ang floats, higantes ug puppeteers. Karong tuiga, balik sa orihinal ang rota sa Sinulog Grand Parade. Gipangandaman na ang bagang duot sa mga musaksi sa street performance ingon man sa Grand Showdown nga himuon sa Cebu City Sports Center. Ana sa 12,000 ang seating capacity sa Cebu City Sports Center. Kaganiha atol sa pagbansay-bansay, 7 ka mga dancers ug propsmen gikan sa Bai City ang nakuyapan. Matod sa medical team sa grupo, nakuyapan ang uban tungod sa taas nga blood pressure. Kagabi ilang niabot ang contingents gikan sa Bai City sa Negros Oriental ug midiretso sa ilang technical rehearsals. Ang uban kanila wa usab mukaon ug pamahaw. Daling gipapahuway ang mga dancers ug propsmen. Espesyal ang Sinulog Festival karong tuiga tungod kay anaa na kini sa ika-45 ka tuig. Gihangop sa mga deboto gikan sa lagyong dapit ang Devoted City nga gipapuy-an kanila sa Cebu City Government. Ato silang pangumustahon sa report ni Alan Domingo. Bisan og nabantang sa adlaw ilabi na panahon sa kautuhon apan mapasalamaton kini mga deboto gikan sa probinsya nga gipadayon silang libre sa Devoted City. Dako na matod pa kini og ikatabang kanila nga walay kapamistahan sa syudad, sanglit aduna man sila'y ginagmay nga panginabuhian. Sama na lang niining mga okupante sa usa ka container van nga ilang gipuy-an. Sa unang nga panahon, kada tuig gumingan niya dire. Gikan sa pag-lockdown, karon pa ko nakabalik dire. Okay, welcome. Sa imong mga negosyo? Kalo ra ning amo, sir. Kumusta man atong pangita? Hinuon karon sir, wa pa mi kasugod karon sa among pagpaninda. Basin kaloyan og makasugod mi karon or ugma man ni among pangandoy nga unta nga makuan gyud magrasyahan gyud mi ni among pagpaninda. Gawa sa panginabuhi na himong panhaan na usab sa mga deboto nga mamista senyor kada tuig isip pasalamat sa grasyang ilang nadawat. Ang uban dunay pangayo sa kabaskog sa ilang panglawas ug kaayuhan sa mga balatian. Mangayo tag daghan pang mga katuigan nga sumpayan patasas ni Senyor Santo Niño sa balaang bata. 900 ngadto sa usa ka libo ka mga deboto ang mamahimong makadayon sa Devoted City. Hugot nga seguridad ang gipatuman uban ang kapulisan o mga personnel sa barangay. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Pipila ka mga negosyo patok atol sa kapistahan sa Balaang Bata ug sa pagsaulog sa Sinulog Festival. Sama na lang sa mga folding chair ug sinulog shirt. Ang report ni Femari Dumabo. Sa naandan, mapuno-puno gyud sa mga deboto ang Pilgrim Center sa Basilica Minore del Santo Niño sa matag oras nga Misa Novena sa Fiesta Señor Santo Niño. Ang uban maglisod na sa pagsud. Ug ang uban usab dili makasud tungod kay wa mosunod sa dress code. Ang uban nagdala og backpack nga gidili usab sa Basilika. Hinungdan nga naa na lang sila sa dan gawa sa Basilika mo tambong sa Misa Novena. Magtindugay sa gawa sa tibuok Santos nga misa. Tungod diini, nahimong halinon ang folding chair nga gibaligya sa silingang establishmento sa Basilika. Dili mo minus 15 ka mga folding chair nga mopresyo gikan sa 120 pesos ngadto sa 180 pesos. Depende sa kalidad ang iyang mahalin matag adlaw. Ang mga tindera deboto usab sa Balaang Bata. Dakong tabang jud nga kuan kay makalingkod ra pud ang mga kuan basinyo. Kay uban dali kasud kitong sa dress code. Oo. Gawas ra gyud. Maailang panglawas ana labi na sa akong mga anak nga okay, Paris ba kanang kuan.
Kini magtiayon nga taga-Dakbayan sa Mandawi, mipalit og couple chair, miingon nga tinguha nilang makakompleto sa 9-day novena mass. Apan di sila buot nga mudot-dot sa sulod sa Pilgrim Center aron makapangitag kalingkuran. Nakasuy mo nga tindugay gyud? Kaayo, sobra. Wala may palta sa inyo Wala ara. Nya adto ra mi go didto. Nya lingkod baro gyud ba. So na naman mi isa ani pero moto isa ra tong paliton. Ganahan man siya moto amo na lang giduha. Lalo gyud makompleto ta. Panaad man na namo isip magtiayon kay naasad mi mga so mo ni among kompletohon kay nami gipangayo. Samtang gawa sa Cebu City Sports Center sa Osmeña Boulevard, naglinya ang mga stalls nga namaligya sa mga sinulog items. Usa sa halinon kaayo ang mga sinulog t-shirt. Usa kadila si Ayan Gabriel Benedict Sorban nga nagsugod sa pagpamaligya og t-shirt niadtong Enero 2 pa. Tag 200 pesos ngadto sa 550 pesos ang presyo depende sa gidak-on ug kalidad sa tela. Bayobay naman ma'am, kanang kusog gyud siya. Naayuban nga mo parking dira, mo pick up, napayoban mo ngagi. Pero napayoban ma'am nga mag-order ma'am. Sila mga pamilya, sila mga trabahante, ma'am. So bulky ang uban. Opo ma'am. Samtang isip mga deboto usab sa Senyor Santo Niño, naningkamot sila nga makatabang. Naaktuhan sa GMAR TV ang gipakitang #spreadkindness nila. Pinaagi sa paghatag sa way sapot nga senior citizen nga namunit og mga basura. Gisuloban kini sa ilang kauban sa ilang baligya nga t-shirt. Asa kanang religyoso nga tao, mangatag kita grasya sa Ginoo. Even nga magkapait ta or dili, share blessings sa ta kay nagay uban nga mas nakinahanglan sa tong tabang. So ganina unsa pa nabantayan ganina day? Namunit siya basura ma'am. So ka didto sa Tumoy, ning namunit siya basura padulong dira didto. Moto. Nya wala gyud siya sinina. Wala gyud siya na ma'am. Di man makastorya og tarong ang senior citizen apan dayag sa iyang panagway ang kalipay ug pagkamapasalamaton sa limpyo ug bag-o nga sapot nga gipasulob kaniya. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Send-off ceremony ipahigayon alang sa moabot 700 ka mga sakop sa uniform service ug mga force multipliers nga ipakatap karong gabi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa traslasyon. Alas 11 karong gabi dadon ang mga imahe nila ni Senior San Jose, Birhen sa Guadalupe ug Senior Santo Niño sa Dakbayan sa Lapu-Lapu agi sa First Mactan Mandawi Bridge diin sugaton kini sa mga local officials sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Dayon dadon ang mga imahen sa Holy Family ngadto sa simbahan sa Birhen sa Regla alang sa usa ka santos nga misa sa di pa kini dadon ngadto sa Naval Forces Central aron didto manukad ang fluvial procession. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga gawa sa pag-secure sa traslasyon route, lakip sa gisusi usab karon sa intel community ang presensya sa mga posibleng pickpockets kun mga mangunguot ug ang mga kadudahang tao ug kadudahang butang. Pero as of now, wala pa gitay nakita or naitabo nga naay nakuutan o naay mga bugos nga nang so far wala pa. Hopefully wala sad. Human sa Penitential Walk with Mary kaganyang kadlawon sa iranta ang labing awahing sitwasyon sa katapusang adlaw sa Misa Nobenaryo sa live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, mining katapusan nga adlaw sa nobenaryo alang sa Senyor Santo Niño padayong gidagsa ang Pilgrim Center dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño. Ato ipakita karon may ang sitwasyon diri karon sa Pilgrim Center bag-uhay lang nagsugod ang alas 5:30 nga misa karong hapon may mao kani ang second to the last mass na karong adlaw alas 7 ang katapusan nga misa unya nga mo'y pagasundan sa hamubo nga traditional religious sinulog karong adlaw ang silbing pagtak-op na sa siyam ka adlaw nga nobenaryo alang sa balaang bata ug mga adlaw may sa bispiras limitado na lang mo ang mga misa dire kundi ang highlight unya sa misa
ugma kining reenactment sa first baptism nga mahitabo pagkabuntag dinhi sa Pilgrim Center. Wa nay laing misa, hangtod na sa hapon may kung dinhibuon ang solemne nga foot procession sa imahen sa Balaang Bata sa Kadagatan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ang katapusan nga misa ugma kini ng alas 5 o padung alas 6 hapon, magdepende kini sa pagbalik na sa imahe ni Senyor Santo Niño dinhi sa Pilgrim Center o sa Basilica mismo human unya sa solemne nga procession. Tulo ka misa ra ang ipahigayon ugma bispiras dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño. Samtang sa mga nagpangutana sa adlaw mismo sa pista mao ni ubay-ubay gyud hinon ang misa, may labing sayon ini kining 4:30 nga mass, manyanita mass alang sa Balaang Bata ug ang highlight niini kining high mass, pontifical mass nga sa ulugon ni Archbishop of Cebu Jose Palma alas 6 sa buntag karong Domingo adlaw mismo sa fiesta. Sa atong obserbasyon sa may dinhi sa Basilica karong hapon, padayon gyud ang pagdagsa sa mga tawo labi nang ninglandong na panahon, dali ra gyud kaayo nga napuno balik ang Pilgrim Center human sa pag-exit na sa mga tawo nga nanimba sa alas 4 nga misa. Sudla sa pipila ka minutos napuno dayon sa mga deboto, mga pilgrims kining hawanan sa sud sa Basilica Church grounds kining mismong Pilgrim Center. Padayon ang hugot ng seguridad gipatuman sa atong mga otoridad dinhi o padayon gyapon sila nga nagpahimangno sa mga tawo nga mutuman lang sa tanan nga mga lagda aron hapsay unya ang kasaulugan nato labi na ugma sa bispiras o karong Domingo sa adlaw mismo sa kapiestahan ni Senyor Santo Niño. Mao nang latest gikan dinhi sa Pilgrim Center, May. Daghang salamat, Nico Sereno. Samtang sa laing balita sa lungsod sa Llorente sa Eastern Samar, patay ang usa ka pari human maaksidente sa Kurbadahon ug tungasong highway sa barangay na Ubay. Giilang nakalas nga si Father Alejandro Alex Galo, 66 anyos, taga Barangay 3, lungsod sa Maydulong, Borongan City sa Eastern Samar ug nadistino isip custodian of church properties sa Diocese of Borongan. Ang nakabangga giilang usa ka alias Karen, 40 anyos ug usa ka non-government employee ug mulupyo sa dakbayan sa Tacloban sa Leyte. Sa pasiunang investigasyon, nasayran sa Llorente Municipal Police Station nga ang nagmaneho sa iyang motorsiklo ang paring biktima paingon sa sur, samtang ang SUV nga gimaneho ni alias Karen paingon sa Borongan City. Giingong nagkasugat ang motorsiklo ug ang SUV sa Kurbadahon ug tungasong bahin sa highway sa Naubay nga giingong mikawat og laing lane ang SUV nga mihatod sa panagbangga. Giswayan pa pagda ang pari sa hospital apan gideklarar na kining dead on arrival. Mato ni Police Captain Bermudo Gulo, Chief of Police sa Llorente Municipal Police Station, nga gikasuhan na og reckless imprudence resulting to homicide ang babaeng driver. Patayng dolphin napalgan sa mga residente sa baybayon sa Barangay Kampaklan, Sibulan, Negros Oriental. Nakit-an kini kagahapon pasado alas 6 sa buntag haduol sa mga bakhaw. Sa video nga gipost ni Alamid Makalipay, makita nga adunay samad-samad ang dolphin sa nagkadayang parte sa lawas. Nasayran nga usa kini kalaki nga dolphin nga motimbang og 80 kilos. Posibleng patay na kining daan sa wala pa midagsa sa baybayon. Nagtinabangay ang mga residente sa paglubong og tarong sa maong dolphin sa dapit. Mga tricycle nga magbiyahean sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay ang gihugop sa gawas nga bahin sa Talisay City Command Center. Alang na kini sa gihimo nga inspeksyon sa mga sakop sa City Toda sa mga tricycle niini. Gisiguro nga nagsunod sila sa basic requirement, sama na lang nga kumpleto sa suga, serbato ug uban pa. Gisubay usab ang mga dokumento niini kung kumpleto ba. Kini alang na sa renewal sa ilang prangkisa. Ang renewal putubras sa Pebrero. Mga motorista magpaabot alang sa mas dako pa nga aumento sa presyo sa produktong petrolyo nga mabatyagan na usab sugod-sunod semana. Gibanabana kini sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero nga musaka ang presyo sa produktong petrolyo gikan sa 1 peso and 35 centavos ngadto na sa 2 pesos 60 centavos matag litro. Labing taas nga aumento mao ang diesel nga posibleng moabot sa 2 pesos ug 60 sentimos matag litro. Samtang taas nga pagsaka usab sa kerosene nga posibleng moabot sa 2 pesos ngadto sa 50 sentimos matag litro.
Kini na ang ikatulong semana sa pagsaka sa produktong petrolyo sa pagpatong sa bagong tuig. Ang big-time hike sang putanan sa dugang sanksyon o ang paghigpit nga gipahamtang sa Estados Unidos ug sa Britanya batok sa produktong petrolyo sa Russia. Sa buot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network nga GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimong bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Puwersa sa kapulisan ug CDRR responders sa Mandaue iugmen sa Cebu City alang sa mga dagkong kalihukan karong weekend. Sa habig sa kapulisan, ang ilang puwersa ipakatap sa Cebu City aron mutabang sa mga kalihukan sa Fiesta Senior ug Sinulog Festival. Pamaagi kini aron masiguro ang kaluwasan sa mga tao nga mutambong ug mapun-an ang kinatibuk ang puwersa sa police force. Ang mga emergency responders gikan sa Mandaue CDRRM ma-deploy na sab labi na atol sa Sinulog Grand Parade. Mag-set up sila og mga emergency response stations kaabag sab ang mga responders gikan sa Cebu City ug lain-laing mga lugar. Lakip na ang mga barangay ERT teams sa Mandaue, duna nay koordinasyon para makatabang sab atol sa solemn procession ug Grand Parade. We have deployed personnel. We have deployed 200 plus personnel from Mandaue City. To augment Cebu City for the Sinulog Festival. Naasa tayo Kagulingong Medical Station sa Mandaue CDRM o sa Sinulog Parade Route. Nakatuan ang station nun kaya ang mga DRM o atong staging area dito naa sa DSWD dapit. Dinatay Medical Station dapit sa Lorega. Pipila sa mga stellar cast sa Widow's War aniya karon sa Sugbo alang sa duha ka mall show. Nahinabi usab sila sa mga sakop sa entertainment press. Anang report ni Mark Reggie Abella. Karong gabi na ang finale sa GMA Prime Series nga Widow's War. Human na reveal na ang mga mastermind sa pagpatay sa mga palasyos, gipasalig sa mga cast nga aduna pay plot twist nga angay atangan karong gabi sa ilang final episode. Si Royce Cabrera nga nagdala sa karakter ni Jericho sa Widow's War, miangkon nga siya mismo nakurat human mahibaw nga siya di ay ang mastermind sa pagpatay sa mga palasyos. Iyang gitataw nga matag semana ang paghatag kanila sa script, busa silang tanan parihong nagduda sa usag-usa kung si kinsa kaha ang mastermind. Kinabahan, na pressure, pero syempre grateful and thankful na sa akin nila ibinigay yon. And right after nun, pagka-uwi, binasa ko yung script, binigyan kong focus yung sarili ko, and sana naisagawa ko ng maayos si Jericho as mastermind. Samtang sina Bea Alonzo kinsa nagdala sa papel ni Sam Palacios ug Jean Garcia isip Aurora Palacios, mihatag sa ilang mga personal takeaway sa mga karakter nga ilang gidala sa istorya. Yung realization ko is sometimes it's better to trust the universe or trust God to reveal or unravel the truth for you eventually. Maybe it's not the right time yet for you to know the truth. Sa magkapatid, yung character ni Galvan at saka ni Aurora, kahit na mortal silang magkaaway sometimes, di ba, love and hate relationship, pero at the end of the day, yung sila pa rin talaga ang magkakampi, magkapatid pa rin talaga. Tungod sa taas-taas nga panahon nga nag-uban sila sa taping, mas nasuod sila sa usag-usa. Butang nga matod ni Timmy Cruz, kinsa nagda sa papel ni Mercy, nakatabang aron mapalambo nila ang ilang pagdala sa ilang mga papel. Doon sa mga scenes namin, binibigyan niya kami ng leeway. Hindi niya kinakat yung eksena kaagad kasi alam niya na bilang mga artista, magre-react pa kami. Meron pa kaming gagawin. And yun, kinukuhanan din niya, which is nice, mga nuances, which brings more depth doon sa buong story. Samtang, kumpletuhon ta ang Sinulog Festival 2025 uban sa inyong paboritong katropa karong weekend. Mo kumpleto sa inyong Sinulog Festival ang mga cast sa mga batang riles nga sila Miguel Tan Felix, Bruce Roland, Coco De Santos, Rahil Birria ug Anthony Vinzon.
Makauban ta sila sa Kapuso Mall Show ug mga adlaw January 18 alas 5 sa hapon sa La Corte Garden, Ayala Mall Central Block sa Dakbayan sa Sugbo. Di usab pauhi ang mga kasa Kapuso action serye nga Lolong Bayani ng Bayan ay makauban ta si Metro Manila Film Festival Best Supporting Actor Ruru Madrid ug Kapuso actress Shaira Diaz. Makisinulog usab sila binibining Marikit stars Thea Tolentino ug Tony Labrosca. Dungan sila makipiyasa karong Domingo sa The Event Center, SM City, Cebu, alas 3 sa hapon. Busa, kita-kits mga kapuso. Kauban si Cleofer Lumayag, Mark Regiabella. Balitang Bisdak. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon, mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Og duha ka adlaw na lang yun, Sinulog Grand Parade na og Fiesta Senior na. Maayong hapon mga kapuso og Tip Senior.